Catatan ini masuk dalam catatan sejarah tim secara utuh, di mana kemenangan 13 kali beruntun adalah satu-satunya kemenangan paling besar yang pernah dicatatkan dalam 17 tahun terakhir. Sedangkan yang kedua, Megawati kembali mencatatkan sejarah dalam 13 kali kemenangan terakhir sebagai pemain yang paling banyak mencetak skor. Iya, Megawati Walaupun cukup mengalami kesulitan dengan perlawanan yang sangat ketat sekali, pada akhirnya Red Sparks sukses membalikkan keadaan dan mereka berhasil keluar sebagai pemenang. Perlawanan ketat yang ditunjukkan iPapers patut diberikan acungan jempol. Lantas apa yang disoroti di pertandingannya kali ini? Yang paling disoroti di pertandingan kali ini adalah kemenangan beruntun yang diciptakan oleh Red Sparks membuat Megawati langsung hat-trick sejarah. Di mana di pertandingan kali ini usai merah kemenangan, Megatron dirinya mencatatkan 3 sejarah sekaligus yang menjadi sejarah positif untuk Red Sparks. Sejarah yang pertama adalah Megawati menjadi satu-satunya pemain Red Sparks yang mampu memberikan 13 kali kemenangan dalam 17 tahun terakhir. Sebelumnya Red Sparks belum pernah mencatatkan 13 kali kemenangan, yang menjadi pertanda jelas bahwa tim yang dipimpin oleh Ko Hee-jin tersebut pada akhirnya mendapatkan catatan apik. Catatan ini masuk dalam catatan sejarah tim secara utuh, di mana kemenangan 13 kali beruntun adalah satu-satunya kemenangan paling besar yang pernah dicatatkan dalam 17 tahun terakhir. Sedangkan yang kedua, Megawati kembali mencatatkan sejarah dalam 13 kali kemenangan terakhir sebagai pemain yang paling banyak mencetak skor. Iya, Megawati mengalahkan rekannya sendiri dalam 13 kali laga terakhir, di mana ia mencatatkan angka paling banyak. Sekaligus dalam catatannya itu, Megatron ia menjadi pemain yang paling subur, di mana dirinya menjadi pemain Asia pertama yang mampu mencetak di atas 500 angka poin. Kemudian bertengker sebagai pemain Asia pertama yang mampu menjadi pencetak poin terbanyak di klub dalam 2 musim beruntun. Sedangkan untuk sejarah yang ketiga adalah rasio serangan. Rasio serangan Megatron memiliki rasio yang tinggi sekali, di atas 40%, dan tentunya rasio kali ini menjadi rasio serangan paling aktif sekaligus paling subur, mengalahkan beberapa legenda terakhir. Fakta menariknya lagi di balik sejarah rasio serangan dan sejarah rasio kemenangan, Red Sparks hanya mampu mencetak kemenangan beruntun hanya di era Megatron. Di musim sebelumnya, Red Sparks sukses mencetak angka sebagai klub dengan kemenangan cukup tinggi dalam sejarah tim memperpanjang rekor catatan tanpa kalah. Sebelumnya, torehan terbaik tim asal Daejeon itu hanya 8 kemenangan beruntun yang dibukukan pada musim 2008-2009. Kini Red Sparks kian dekat dengan rekor kemenangan beruntun terbaik di Liga Voli Korea yang dipegang Hill State dengan 15 laga selalu menang. Dengan kata lain, Megawati sukses membawa tim asal Daejeon itu membawa dampak esensial yang besar yang mungkin tak akan pernah ada sebelumnya saat berada di atas lapangan. Hal ini mempertegas bagaimana besarnya pengaruh Megatron saat dirinya berada di atas lapangan, dan Megawati sukses hat-trick sejarah besar yang menjadi sejarah baru. Megawati menjadi pemain paling keren dan paling gila sejarah. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it.
Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument? Nah, setelah Sobat Volley-mania mengetahui itu semua, bagaimana tanggapannya? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar tersebut. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small,